फ्रेंड नमस्कार आपण मैंने केनता छन आमे भल अच्छु यहाँ 12 कि 12:30 एंती टाइम कथा बोलनु यहाँ आम जाऊँ मार्केट यहाँ बनिका के बाबू कहला कि मत सम्बलपुरी ड्रेस दरकार बोली करी तो हाँ तने बोली करी कहलु तापर यहाँ जाऊँ जे एते भीड़ जे कहने मंगलवार भी नहीं से बोल तो यहाँ हूँ गुरुवार दिने तो यहाँ नुआखाई लगे भीड़ के कहाँ जे आरो रास्ता टे सर्टेज अच्छे कि यार एते इे आना आबार लोग जीवा लोग तापर साइड आड़े फिर मार्केट बसुचन कि ठेला माने लगाउछन पसरा माने बसुचन बोधे हेतिर भीड़ होती आरो एमती ऑफिस टाइम ने भी यार स्कूल टाइम ने खूब भीड़ हेसन बोले अनानिया करसन जीवा आवा करसन मोर आगाड़े पचाड़े जेतकी लोग जे कहने तो यहाँ गलु झील के स्कूल नु छाड़ीदे घरे तापर आइले आर 2 जन गलु बोलनु तापर बहनिका के पहुँचलु बहनिका ड्रेस कोना किणलु 1.5 मीटर किणलु 2 भाई बहन लगी तार बापा कहते कि मत भी धर बोली कर मुई नहीं धरे ना पैसा वर्ष खूब खर्चा अच्छे वर्ष से बोलूँ ये मसे आउ मुई नेक्स्ट मसे नेबी बोली कर झीर बाल से खजूर बेणी कर सुंदर लगला मत नुआखाई बजार बसीछे आम भी कलु नुआखाई बजार बोल तो सब जिनिस किणी आनलु ना हेड़ू ड्रेस किणलु आर कना किणी करी आर तार बापा संध्या ने सिलाई देले आर सकाले गोटे सिलाई देले तो से बाबू से मन नहीं करी आर फिर रुसला एंती रुसु थाए यहाँ पहुँची गलु बहनिका के आर यहाँ पीस माने देखई देला के पीस बोले गदा गदा हिचे ना बोल तो यहाँ केते रेट यहाँ केनटा 700 केनटा 800 केनटा 2000 हेंती टाइप रो थिला तो तार बापा यहाँ देखूँ बोलुले तार बापा भल कपड़ा चिनी जानसन बोल तो टेलर काम करसन कि नहीं चिन्हसन ये ड्रेस आम आनल ई कना लालटा तापर यहाँ भी केते यहाँ 2000 बोलते कलाटा 2-3टा पीस देखलु कि नहीं तो अलग अलग रेट बतौ थे बोलनु तो हटा तार बापा हे लालटा धरु बोले मुई भी कहली लालटा धरु बोली कर तो 1.5 मीटर आनु से 1.5 मीटर के केते 1000 टका देला का 7 टका कि 8 टका फेरी देला हेंती तो यार साड़ी माने 15000 बोलुथन आर हे यार देखुथन हे माने सूट पीस मान के 5000 बोलुथन खाई बाजार जमु छेवा केने किना कदली नड़िया 3टा बोलुथिला कदली पूरा फोटो आम भी धरी थोना यार रात काल का करे मोटा ओ इयाडा खाली अच्छे ना कि सेयाडा राखे अच्छे ता ई बिड़ा माने केते लखा नहीं ए पतर भी 10 टका है पतर भी गुड़ के नहीं होला बाजार ऑफिस गोला लोग आई हमको पहुंचा केना गोला लोग केना आई छोटा केना गोले तार बापा देखो गुड नहीं ना केते गिटा गुड़ के बोलु आधा केजी 60 केताटा जे बुआ 60 दियो आधा केजी दियो এটা গুড় বিলি যাচ্ছে
बादाम सरा लो ना हटकी ना ना खाई बाजार हे आड़े जमू छे कदली केने को लगा कदली माने नोड़िया कदली कते हाँ 3टा दियो इटा गोटे इटा कदली तो कोचा कोचा लागू छे बुआ केना इटा काल के पूजा करबाटा नहीं बने नहीं है हेटा दियो इटा दियो होय हेता डजन के देख बोलू छ 50 40 दियो हां 40 नहीं होय तुमके छने शूटिंग करू छ ए बड़वा तुमके छने वीडियो बनाऊ छ केन गा परमानंद हां एनार लोग माने हमर लोग माने ना छ ना चीनार लोग माने चलो और हांडी आने मुका हांडी केते करू छ Jadi noni udah donasi uci. Ini pokok tahu cone ini. Oh, itu itu. Tahun ame ini pokok khai di kor bhag mana kai? Oh, itu kan roki damar khai damar bhag mana. बाबू किणी आनी हाणी कोणी होय काम कर दे बेच के दो बोले ये वाह हांडी तो प्रॉब्लम हां तर स्टाइल देखो न केंता है कलर करूछन ने तमने तमनो कना का खाए ना आदि तर आदि तर ना नंदू सब लैपटॉप तो ना खाए ना आर्यन आज तो 3टा 4 रे भोजी दोछन कि ने हेड़ा से काना ने पूछू पूछू स्कूल छुट्टी आले नहीं सुन बार এটা নুয়াখাই দিনের ভিডিও বলনো আম্মা এটা ক্ষীরি খুরা কাଣା কাଣା করুছে আর এটা সবু সামান রেডি করে দিছে বলনো তার বাপা মাখন শাগ আনলে তো আম্মা কাটিছে হেটা আমি যে মন্দির কে এটা আমি রেডি হি গলু না আমার পোজে কেড়ে সুন্দর দিছন তাকর ড্রেস भी কেতে ভাল দিছন বাবু তো মন নেই করুথাই বলনো আর রুসি থিলা আর কাঁদু থিলা আজ নুয়াখাই পরা দিন এটা চালনো আর 11:30 के केते बाजी थिला बोल तो हे ना गनु कि नहीं तो पशु पशु के गेट बंद कर देला चलो 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 बोलू थिले तापर से आड़े से लिप्सा जिमी बोली कर कहू थाए तो गोटे गाड़ी ने 4टा लोग आर 2 लोग रेडी हेले आर जगह नहीं है बोली कर ता से मन का छाड़ी देनु से मन का छाड़ी देनु आर पूजा करी गलु और आला बेले आइनु बोले नहीं कनु 3 जन बाबू ननी आर सिपू करी तार बापर गाड़ी ने बसले आरो मुई आर लिप्सा करे नेगो लिप्सार बापा हमके आनी देले तो घर के आइलु खाइले पीले आर भागले घर के ए उतरो
जाओ ना चलो तो बाबा नड़िया किण बेर आसबे चलो नहीं बेटा इटा नहीं आगाड़े कर आटी घी यार खोल ना भाई होय आ दीप আর ধূপ কাঠি করে নড়িয়া ধূপ কাঠি আর দীপ আসো बारह बजले बंद कर देवे ना स्कूल दोस्त मिल गया स्कूल दोस्त या स्कूल दोस्त बाहर थी एटा बाहर थी भीतर को जाऊँ चलो जाऊँ এটা গেট বন্ধ করে দিলে না বলানো আর লোক মানে অধা আই বি থিলে না অধা লোক নেই ছাড়ু থাই আর আমি ভিতরে থিলু কিন্তু তো ছোট গেট খুলি দেলা আমি আইলু আর লিপসা ঘরকে পশলু আর লিপসার সিপুইটা আউছন বলো তো কেমতি করে জিমু বলা বলে হউথিলু কিনে তো তার বাপা এলাকে লিপসা আর তা মই করি গাড়ি নে গলু আর ই তিন জন গোটে গাড়ি নে গলে তো আইলাকে তার বাপা ঘরে পূজা কলে আর এটা আম্মা সব রেডি করে দিচ্ছে দীপ দুপা খিরি পুরি করে সব কিছু তো নেই কোনো খালি খিরি রাঁধছু আম ঘরে বলনু আম ঘরে আর আম্মা ঘরে পিঠাপଣା নেই করু বলনু খালি খিরি রাঁধছু আর নড়িয়া কদলি হান্তি করে পূজা করছু না তো এটা বাহারে পূজা কলে সে ধরম পূজা বলনু তো এই মানে সে দীপ নেই জ্বলুছে বইলার ছতা ছতি দুইটা তিনটা ঢাকলে আর এটা দীপ জ্বলুছন আর মুই সামনা আড়ে নেই যাই না পূজা করুলে তো তিনজন করুলে বাবু ননি তার বাপা আর আম্মা করে আম্মা খালি সে বতাই দৌথায় আর কাঁকড়া মানে নিহানা করুথায় তো সে সিপু বি অছে হেনে এই সাইড আড়ে সে বি দেখুছি কাঁদা কাঁদা করে সে মানে নুয়া খাইলে না সে পঞ্চমিনে খাইছন কিনে তাঁকর গাঁ আড়ে তো এটা আমার নুয়া খাইনে সব বেলা আইসি লিপসা আর সে বি শান্তি লা বেলে এমতি মঝিনে গানি সানি সানি গাবি গাবি হউথায় বলনো এটা কর সেটা কর বলি করি তো এটা সে বাবু নেই কোনো নড়িয়া পানি পিমি বলে গ্লাস মানে খুঁজি খুঁজি বুলুলা আর ভিডিও ভাল লাগলে লাইক গোটে করবে কমেন্ট গোটে করবে সবসক্রাইব গোটে করবে আর পূজাপুজি করে সারলাকে আমি নেই কোনো ভোগ খাইলু প্রসাদ তারপরে তার বাপা আর থরে গলে যে 2 বজে কি 3 বজে খাইলে আমি খাই দিয়েছিলু না বুয়া কেতে জগি থিব দেখ নড়িয়া পানি পিবা লাগি গ্লাস ধরিছে সব ছুয়া মানে হেন্তি ছুয়া টাইম নে মুই বি হেন্তি করুଥିଲି আগে সান বেলে বলনো তারপরে ইনে পূজা করে তারপরে ঘরকে গলে পূজা করি সারলা আম্মা তো ভোগ ভোগ বলার ইয়ে বা দিও না বলি করে ভাত ভুতা বাড়ি করে খাই দেলা পরে আমি খাইলু ছুয়া মানে আগে দিয়ে দেলি বলো তো তারপরে মুই পছে খাইলি তারপরে সে 3 বজাকে তার বাপা এলাকা ভাত খাইলে তারপরে সন্ধ্যানে বুলি গলে গুপচুপ কাঁকড়া মানে খাইলে আর কেতে 7 বজাকে কি কেতে বেলা আইলে হেন্তি করে নুয়া মানলু আমি